upstairs, guys. A little tour. Ay, kaka-upload ko lang ng isang video. By the way, naka-break time lang kami. I mean, naka-lunch break time na. Open natin to. Wait lang. Wait lang, guys. Wait lang. Okay naman natin. Ito yung kwarto namin, guys. Yung tinatanggal lang ni Daddy yung amoy. Amoy pintura. Si Daddy nag-paint niya. Yan. Wow, ito. Paint dito. Ay, basta, guys. And then, yeah. Let's go here. This is closet namin to. Ayusin yan mamaya. May mga tools pa sa cabinet namin, oh. Ayan, oh. Ito cabinet nila, Mommy at Daddy. Tignan natin kung ano sila. Yan siya. Let's go. And then, ito yung table. Pintahan na yan. Hoy. Ito yung ano yan. Ginanggal mo na Daddy. And, akyat tayo kung pwede tayo umakyat. Ayan siya. Ayan. Ganyan siya, guys. Ano gawin isipin walang light yan. Ayan yung light, ha. Pina-open yung kapag gabi. Ayan, guys. Pati yan. Saka yan. May light yan. Saka, ayan yung switch na. Tingnan natin kung may makakita natin. Pin light. Ayan siya. Ayan yung anong pinag-open. Saka, ayan yung saks. Ayun, isa na yung saksakan. No? Ito yung saksakan. No? Ayun. Yung dalawang yan. Saka, remote na gagawin na namin nun. At, tour tayo mamaya sa taas hanggang sa baba. At tour tayo, bye-bye!